ఆకాశవాణి इंग्राजी नववर्षर शुभेच्छा सह संवाद उपस्थापन मु चंदन घोष। मुख्य संवाद संस्कार गति को बजाय रखा सह सेवा प्रदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने दिगरे प्रगतिर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही कहले प्रधानमंत्री। केंद्र कैबिनेट गतकाली अनुमोदन करथिबा दुईटी प्रस्ताव को समावेशी विकासर प्रकल्प भाव अभिहित करिसेंति प्रधानमंत्री। इंग्राजी नूतन वर्ष अवसर में देशवासी को शुभेच्छा जणाइले राष्ट्रपति। 100 मिलीग्राम ऊर्ध्व निमेसोलाइड थिबा बटिकार उत्पादन विक्रय तथा वितरण उपरे निषेधादेश जारी कले केंद्र सरकार। एवं ओडिशा समेत देशर विभिन्न स्थान में आज घन कुहुड़ी देखादेवा नहीं पाणीपाग विभागर सतर्क सूचना। संस्कार गति को बजाय रखा सह सेवा प्रदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने दिगरे सक्रिय प्रशासन एवं समयानुवर्ती कार्यान्वयन प्रगतिर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतव्यक्त करिसेंति। गतकाली नूआदिल्ली रे प्रगतिर 50तम बैठक रे अध्यक्षता करी से कहते गत एक दशंधि मध्य प्रगति नेतृत्वाधीन इको व्यवस्था माध्यम देशव्यापी 85 लाख कोटी ऊर्ध्व टंका मूल्यर प्रकल्प गुड़िकर कार्यकारिता प्रक्रिया को त्वरान्वित करा जाय पारिछि। दीर्घ दिन धरी अटकी रही प्रकल्प गुड़िक जातीय स्वार्थ दृष्टि इतिमध्य संपन्न करा जायछि बोली से कहते। प्रगति भली व्यवस्था को राज्यगुड़िक सामाजिक क्षेत्र लगी अग्राधिकार भित्तिरे मुख्य सचिव स्तर में कार्यकारी करने उपरे प्रधानमंत्री गुरुत्वारोप करिसेंति। एही बैठक में प्रधानमंत्री सड़क रेलपथ शक्ति जल संबल एवं कोयला समेत 5टी गुरुत्वपूर्ण भित्तिभूमि प्रकल्पर अग्रगति संपर्क में समीक्षा करिसेंति। 40,000 कोटी टंका व्यय अटकल एही प्रकल्प गुड़िक कार्यकारी करा जाउछि। समीक्षा समय प्रधानमंत्री श्री मोदी पीएम श्री योजनार कार्यकारिता उपरे गुरुत्व देइछन्ति। भविष्यत विद्यालय शिक्षा लगी एही योजना एक जातीय मानदंड हेबा उचित बोली से मतव्यक्त करिसेंति। एहार कार्यान्वयन भित्तिभूमि केन्द्रिक न होई बरं फलाफल आधार रे करिबा लगी श्री मोदी परामर्श देइछन्ति। सरकार वरिष्ठ अधिकारी माने क्षेत्र परिदर्शन करने सह पीएम श्री विद्यालय गुड़िकर कार्यदक्षतार मूल्यांकन करने लगी प्रधानमंत्री निर्देश देवा सह एही प्रकल्प राज्यर अन्य विद्यालय गुड़िक लगी जेभली मानदंड होई परिबो से दिगरे पदक्षेप नेबाकु निर्देश दैछन्ते। केंद्र कैबिनेट गतकाली अनुमोदन करथिबा ओडिशा रे जातीय राजपथ 326 संप्रसारण एवं सुदृढ़ीकरण प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक गुरुत्वपूर्ण प्रकल्प भाव अभिहित करिसेंति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्टरे श्री मोदी कहिसेंति एही प्रकल्प कार्यकारी हेबा द्वारा ओडिशार गजपति रायगड़ा और कोरापुट जिला मध्यरे संयोगीकरण उन्नत हेबा सह गमनागमन अधिक सुगम होई परिबो। एतद् व्यतीत एही प्रकल्प द्वारा निजुक्ति सुजोग मध्य सृष्टि होई परिबो एवं पर्यटन शिल्प को मध्य प्रोत्साहन मिलिबो बोली से कहिसेंति। संपृक्त जिलागुड़िकर शिल्पायन कार्य एवं आदिवासी अध्युषित अंचलर समावेशी विकास त्वरान्वित होई परिबो बोली प्रधानमंत्री निज पोस्टरे उल्लेख करिसेंति। प्रधानमंत्री कहिसेंति महाराष्ट्र रे 6 लेन विशिष्ट नासिक सोलापुर आकालकोट ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मध्य गतकाली केंद्र कैबिनेट मंजूरी प्रदान करिछि। पीएम गतिशक्ति योजना अधीन रे एही रूपांतरित प्रकल्प कार्यकारी हेबा द्वारा यातायात समय उल्लेखनीय भाव ह्रास पाइबो। एही प्रकल्प माध्यम बृहत निजुक्ति सुजोग सृष्टि होई परिबा सह अर्थनैतिक अभिवृद्धि मध्य सशक्त हेबो बोली प्रधानमंत्री कहिसेंति। केंद्र कैबिनेट गतकाली दुईटी राजपथ प्रकल्प को मंजूरी प्रदान करा जायछि। नूआदिल्ली रे गणमाध्यम को ए संपर्क में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसेंति अर्थनैतिक व्यापार कैबिनेट कमिटी ओडिशार 326 नंबर जातीय राजपथर प्रशस्तीकरण प्रकल्प को मंजूरी प्रदान करिसेंति। एही प्रकल्प पई मोट 1526 कोटी 21 लाख टंका पुंजी विनियोग कराजिबो। श्री वैष्णव कहिसेंति 326 नंबर जातीय राजपथर यात्रा को द्रुत सुरक्षित एवं अधिक निर्भरयोग्य करने क्षेत्र में एही प्रकल्प सहायक हेबो। एथिसह दक्षिण ओडिशार सामग्रिक विकास मध्य होई परिबो। गजपति रायगड़ा एवं कोरापुटर आकांक्षी और आदिवासी जिलागुड़िक एहा द्वारा उपकृत हेबे बोली मंत्री कहिसेंति। उन्नत सड़क संयोगीकरण स्थानीय जनसाधारण को लाभ पहुंचाइबा सह शिल्प शिक्षानुष्ठान एवं पर्यटन केन्द्रगुड़िक बजार स्वास्थ्य सेवा एवं निजुक्ति सुजोग वृद्धि करिबो बोली केन्द्रमंत्री कहिसेंति।
नेशनल हाईवे 326 उड़ीसा के इंटीरियर एरियाज को कनेक्ट करने वाला है। ये कोरापुट एरिया है। 206 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है जिसमें इन्वेस्टमेंट 1526 करोड़ रुपीस का होगा और ये गवर्नमेंट के पूरे इन्वेस्टमेंट ईपीसी मॉडल पे ये किया जाएगा। गजपति, रायगढ़ और कोरापुट ये तीनों की तीनों एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये तीनों ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन तीनों में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और विशेषकर इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में कॉफी का एक बहुत अच्छा नया ब्रांड बन रहा है। आपणମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସିକ୍, ସୋଲାପୁର, ଅକଲକୋଟ କରିଡର ନିର୍ମାଣକୁ ମଧ୍ୟ କାଲି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। 374 କିଲୋମିଟର ଏହି ରାଜପଥ ପାଇଁ 19,142 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନାସିକ୍, ଅହଲ୍ୟାନଗର, ସୋଲାପୁର ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଞ୍ଚଳିକ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ କୁର୍ନୁଲ ସହ ସଂଯୋଗ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତିଶକ୍ତି ଜାତୀୟ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସମନ୍ୱିତ ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 60ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରିପାରିବ, ଯାହା ଯାତ୍ରା ସମୟକୁ 17 ଘଣ୍ଟା ହ୍ରାସ କରିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରାୟ 251.06 ଲକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାନବ ଦିବସ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ 313.83 ଲକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରିଡର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ଆହୁରି ଅତିରିକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। आज नासिक से शोलापुर का कॉरिडोर अप्रूव हुआ है। ये कॉरिडोर कई बड़े शहरों को और कई बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स को जोड़ेगा। 2 साल में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होगा। 374 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और 19,142 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। ये प्रोजेक्ट नासिक और सोलापुर के बीच के डिस्टेंस को टाइम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा। बाय 14% डिस्टेंस रिड्यूस होगी और टाइम 45% रिड्यूस होगी बिटवीन चेन्नई एंड सूरत। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ 2026କୁ ଗତ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜନସାଧାରଣ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନବବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଲାଗି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ନବବର୍ଷଟି ଶୁଭମୟ ହେବା ଲାଗି ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଳୟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଏଥିଲାଗି ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯେଭଳି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେଥିଲାଗି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ର କିରିବାଟି ନୂତନ ବର୍ଷ 2026କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହୋଇପାରିଛି। ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଘଣ୍ଟାରେ ସମୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିକୁ ଛୁଇଁବା ପରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ନୂତନ ବର୍ଷ ଉତ୍ସବର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଇଂରାଜୀ ନୂତନ ବର୍ଷ 2026ର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗତକାଲି ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି ନୂତନ ଶକ୍ତି ଓ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ନୂତନ ବର୍ଷ ଆତ୍ମପ୍ରତିଫଳନ ଏବଂ ନୂତନ ସଂକଳ୍ପ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଦେଶର ବିକାଶ, ସାମାଜିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। 2026 ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି, ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବା ସହ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତଥା ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 100 ମିଲିଗ୍ରାମରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିମେସୁଲାଇଡ୍ ଥିବା ବଟିକାର ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରୟ ତଥା ବିତରଣ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଔଷଧ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ବୋର୍ଡ ସହ ପରାମର୍ଶ ପରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଓ କସ୍ମେଟିକ୍ସ ଆଇନ 1940ର ଧାରା 26A ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 100 ମିଲିଗ୍ରାମରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିମାଣର ନିମେସୁଲାଇଡ୍ ଥିବା ବଟିକା ମାନବ ଶରୀର ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ପାଣିପାଗ। ଓଡ଼ିଶା, ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଦେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିକିମ୍, ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ଦେଶର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଅବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ବିଭାଗ କହିଛି। ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବିଜୁଳି ସହ ଧୂଳିଝଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ।
ସଂସ୍କାର ଗତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ସେବା ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରଗତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଇଂରାଜୀ ନୂତନ ବର୍ଷ ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ 100 ମିଲିଗ୍ରାମରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିମେସୁଲାଇଡ୍ ଥିବା ବଟିକାର ଉତ୍ପାଦନ ବିକ୍ରୟ ତଥା ବିତରଣ ଉପରେ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।